नमस्कार जय जगन्नाथ आसतु जानिबा केते गुड़िए गुरुत्वपूर्ण टिप्स। घरे हठात बिलाई जदि छुआ जन्म करुए ताहले कौन हेबो? कौनसी बिलाई आपण घरे आसी छुआटे जन्म करे तेबे यह एक विशेष संकेत मना जाए। एपरि घरे सुख शांति बढ़ी थाए। ता सहित यही घरे निरापत्ता सकारात्मक परिवेश पड़ी थाए कहीं बिलाई को आगु जना थाए जे यही घरे निरापद और सकारात्मक शक्ति अच्छी से तार यही जगटा ही बाछि थाए। से बिलाई को क्षति न करी सुरक्षित भाव में रहिबाकु देवा उचित। यह करने द्वारा आपण घरे सुख शांति बजाय रहा सहित धन वृद्धि पाई थाए। घर द्वार जदि कुकुर बारंबार आसी बसुची ताहले कौन हुए? सेमिति तो घरे प्राय कुकुर बुला कुकुर आसती कई कार घरे कुकुर मध्य पाली थांती किंतु एमिति किछि संकेत अच्छी बारंबार जदि कुकुर आसुए ताल चलते जानिबा कौन तार संकेत। घरे दुआर मुहरे शांत भाव जदि कुकुर आसी बारंबार बसुची तेबे यह घर सुरक्षा शुभ समय संकेत मना जाए। कुकुर नकारात्मक शक्ति को अनुभव करें घर को सुरक्षा करे से आपण रोटी कि पानी देले पुण्य मिली थाए एवं यह भैरव बाबा कृपार संकेत बोली कही था। दयाकोरी भिडियोटी शेष पर्यंत निश्चिंत देखु कहीं शेष को भल भल टिप्स अच्छी जहाँ आप जानीपारे। ता सहित दयाकोरी भिडियोटी लाइक शेयर निश्चिंत करने सहित कमेंट निश्चिंत आपण मतामत देवे। घर आगे माकड़ जदि बारंबार आसूची ताले कौन हेबो? यार कि संकेत चलते जानिबा। जदि घर आगे आसी कि घर छात उपर माकड़ सर्वदा आसुए तेबे यह भगवान हनुमान आशीर्वाद बोली भावतु कहीं भगवान हनुमान आशीर्वाद संकेत एपरी घटना पर घर बाधा विघ्न कमिवा सहित साहस और शक्ति ऊर्जा करें। से माकड़ को क्षति न करी तार रास्तार छाड़देवा उचित। यह कले भगवान हनुमान आपण घरे कृपा दृष्टि सर्वदा रखिए। परवर्ती चलते जानिबा रास्तार जदि आपण कौन टंका देखुंट टंका पड़े आपण को मिल जाऊँगी तो आपण कौन करूँ ना यह आपण गोटे भल संकेत जे रास्तार हठात टंका पड़े देखिले यह भाग्य खोलिबार एक संकेत। आपण आगामी दिन में धन लाभ कि कौन भल सुजोग निश्चिंत मिलबार यह हूँ संकेत। कहीं टंका को सम्मान सहित उठाई पूजा कर रखती तो आउ कहीं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिली थाए। से जदि ये टंका आपण रखुंट तो ठीक अच्छे जदि टंका कहार जदि आपण लोक को पाँच जदि चिन्हट कर टंका फेरस्त करदेवे यह माँ लक्ष्मी बेसी खुशी हे। सहित आपण को अधिक सम्मान मिल अधिक धन मिल। परवर्ती टिप्स है घरे जदि बादुड़ी पशिले कौन हम? बादुड़ी जो पशि जाऊँगी घर हठात आप डरी जाते कौन एमती कहीं पशिला कौन खाली खराब हम तो चलते जाना यार संकेत। जदि संध्या समय हठात एक बादुड़ी घर को पशि जाऊँगी तेरे यार कौन बड़ परिवर्तन संकेत निश्चिंत। ताहले एपरी संकेत कहीं संकेत माने कौन? एपरी घटना पर जीवन में कौन नुआ घटना आपण जीवन निश्चिंत घटीपे कि अप्रत्याशित खबर आपको केमती मिली थाए। से बादुड़ी को केवे भी क्षति करूँ ना जितेबाला से घरे पशुची सुरक्षा सहित बाहर को उड़े दिंतु घर खोली दिंतु घर द्वार से बाहर को निजे निजे भी पलैज। परवर्ती टिप्स घर आगे जदि आप घर भितर भी साप देखुं साप को देखिले तो समस्त को भय लगी थाए समस्ते चेष्टा करती मारिदेवाई किंतु शुणु
ଯଦି ହଠାତ୍ ଘର ଆଗରେ ଏକ ସାପ ଦେଖନ୍ତି ବା ଘର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତି, ଯଦି ସେ କାହାରି ବି କ୍ଷତି କରୁନଥାଏ, ସିଧା ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଘର ଉପରେ ଦେବତାଙ୍କର କୃପା କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ ଟଳିବାର ସଂକେତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ସାପକୁ କେବେ ବି କ୍ଷତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅକାରଣ ତାକୁ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେବ ଯଦି ଆପଣ ସାପକୁ ଦେଖିଲେ, କାହିଁକିନା ସାପକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାପକୁ ଆଘାତ ନ ଦେଇ ବନ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଭାବ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ନେବା ଉଚିତ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ଘରେ ଯଦି କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଧାଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଧାଡ଼ି ଆକାରରେ ରହିଥାଏ, ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ସେମାନେ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବେ, ଏହା କ'ଣ ଆମର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ, କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ନା ଘର ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇଥାଏ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ଘର ଭିତରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଏମିତି ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଧନ ସମୃଦ୍ଧିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଉନ୍ନତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବାର ଏହା ହେଉଛି ଆଗୁଆ ସଂକେତ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଅଳ୍ପ ଚିନି କିମ୍ବା ଅଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘର ପାଇଁ ଭଲ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 8 ନମ୍ବର ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯଦି କାଉ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ବୋବାଉଛି, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କ'ଣ ସଂକେତ। କାଉ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ବୋବାଉଥାଏ, ତେବେ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସିବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ଘରକୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର କିମ୍ବା ଦୂରର ସମ୍ପର୍କୀୟ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହା ତା ସଂକେତ। ଏହାକୁ ଅଚାନକ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସଂକେତ ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଫଳରେ ଆସିଥାଏ। ଘରେ ମହୁମାଛି ଯଦି ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ, ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ଲାଭ କିମ୍ବା କ'ଣ କ୍ଷତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଘରେ ହଠାତ୍ ମହୁମାଛି ବସା ବାନ୍ଧିଲେ ଏହାର ସୌଭାଗ୍ୟର ସଂକେତ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଘରକୁ ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଆଣିବାର ଇସାରା ଦେଇଥାଏ। ଏପରି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ରହିଥାଏ ଏବଂ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିନା କାରଣରେ ବସାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ କିଛି କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଡରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ବସାକୁ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ହଟେଇଲେ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବରରେ, ଘରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ପ୍ରଜାପତି ଆସି ପଶି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ହୁଏ ନା ଅଶୁଭ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଘରକୁ ହଠାତ୍ ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତି ଯଦି ଉଡ଼ି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ତେଣୁ ଘରକୁ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଇସାରା ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା କୌଣସି ଏକ ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେବାର ଏକ ସଂକେତ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାପତିକୁ କେବେ ବି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘର ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।